सामाजिक विज्ञान श्रेणी दलगत कार्य उद्देश्य कौन? दलगत शिक्षार्थी मध्य ओटीटी क्वेश्चन क्यों प्रकार प्रश्न उदाहरण अटे? प्रश्न सामाजिक विज्ञान श्रेणी दलगत कार्य उद्देश्य दलगत कार्य विज्ञान श्रेणी दलगत कार्य उद्देश्य हूँ कौन? शिक्षण और शिक्षक शिक्षादान अग्रगति निमंते सुजोग रही है। शिक्षण और शिक्षक शिक्षादान अग्रगति अग्रगति हम कौन? विज्ञान शिक्षादान भावात्मक उद्देश्य कौन? सामाजिक विज्ञान शिक्षादान भावात्मक उद्देश्य हूँ तथ्यर ज्ञान। ओडिशा उच्चतम देवमाली अच्छी क्यों जिला? देवमाली कोरापुट जिले अच्छी हूँ भितरटा कोर कोर उपटा हूँ क्रस्ट मांटल कोर। निदानात्मक मूल्यांकन लक्षण हूँ निदानात्मक कारखाना। प्रथम हूँ राउरकेला लौह इस्पात कारखाना। ओडिशा केउं स्थान मुख्यतः चिरहरित पुष्टिबल अरण्य अच्छी? चिरहरित अच्छी ओडिशा मालकानगिरी। ओडिशा समतल भूमि मुख्यतः केउं धरण जमा द्वारा सृष्टि जमी द्वारा? समतल भूमि पट्टू माटी। मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस शिक्षार्थी मान रैंकिंग करवा। फसल ओडिशार मुख्य खाद्य शस्य मुख्य धान। महानदी के राज्य उत्पन्न होती? महानदी उत्पन्न होती छत्तीसगढ़। सामाजिक विज्ञान मनोभाव और मूल्यबोधर मूल्यांकन केउंटी सर्वोत्तम साधना? मनोभाव और मूल्यबोधर मूल्यांकन साइकोलॉजी और मूल्यबोध इवैल्यूएशन मूल्यांकन इवैल्यूएशन मनोभाव मूल्यबोध हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न विज्ञान मनोभाव यहाँ हूँ लिखित परीक्षा। भूगोल विषय वीडियो डॉक्यूमेंटरी क्यों प्रकार शिक्षण संबल? वीडियो डॉक्यूमेंटरी भूगोलर वीडियो हूँ दृश्य उपकरण डॉक्यूमेंटरी। बजार प्रस्तुत करते हैं बजार अर्थ अन्वेषण पंथा हूँ अन्वेषण करिया माने अन्वेषण एनालिसिस पर्यवेक्षण अन्वेषण करिया अन्वेषण करिया अर्थ हूँ शिक्षक केन्द्रिक किए दिल्ली अन्वेषण करिया यहाँ हूँ पाथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हूँ यहाँ हूँ इन्वेस्टिगेशन करवा अर्थ हूँ द पाथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लर्नर सेंटर नुह शिक्षार्थी केन्द्रिक नुह। अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द दिल्ली दौलताबाद हूँ मोहम्मद बिन तुगलक। खारड़ क्यों प्राचीन राज्यर शासक थे? खारड़ थिले हूँ कलिंगर। पंचायत राज अनुष्ठान गुड़ केते स्तर में विभक्त हो? पंचायत राज 3 स्तर में जिला परिषद पंचायत जो समिति और ग्राम पंचायत। भारत के अनुष्ठान को मौलिक अधिकार सुरक्षा दिए? मौलिक अधिकार हूँ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। पूरे जगन्नाथ मंदिर परिसर मंदिर थे मुक्ति मंडप करते किए? कपिल देव। जन इतिहास शिक्षक छात्र छात्री मान निकट थी एक निर्दिष्ट स्थान को नहीं केत निर्दिष्ट अभिज्ञता अर्जन कर सुजोग देले। इतिहास शिक्षण क्यों पद्धति स्थान को नेले? एटा हूँ प्रोजेक्ट मेथड provides them to opportunity to gain some specific experience opportunity देले सुजोग देले गेम एक्सपीरियंस पाइबे। एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मेथड। शास्त्र अर्थशास्त्र हूँ कौटिल्य। उदयगिरी पहाड़ के गुंफा खोल खारवल सन्यासी मान सामयिक रही खारवल जन्य सन्यासी रही खंडगिरी उदयगिरी। सामाजिक विज्ञान एक स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य गुणावली
स्पष्ट माने नेचर ऑफ वेल स्टेटेड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इन सोशल साइंस रे वेल स्टेटेड इंस्ट्रक्शन कौन सोशल साइंस रे वेल स्टेटेड वेल स्टेटेड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस होची भग कोटा सोशल साइंस रो इंस्ट्रक्शन साधारण गुणावली ये परिमाण योग्य पर्यवेक्षण मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल वेल स्टेटेड इंस्ट्रक्शन जातीयवादर विकास विकास क्यों घटना द्वारा प्रभाव प्रभावित होता जातीयवादर विप्लव केमती कहीं होता रूस विप्लव जो फरासी विप्लव जो राष्ट्र निर्देशात्मक नीति निर्धारण आयरलैंड डीटी पॉलिसी ऑफ डीटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड केउटी एक मूल्यांकन एक साधन नुहे मूल्यांकन इभालुएशन करियो पर्यवेक्षण सूची मूल्यांकन अनुमान केतबेले गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए गठनमूलक मूल्यांकन बा कंस्ट्रक्टिव हुई फॉर्मेटिव असेसमेंट गठनमूलक केतबेले हबो गठन शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया समय गठनमूलक होची समय केउटी एक गल्पर प्रकार भेद गल्प गल्प होची नाटक नुहे किंवदंती सत्यगल्प नाटक उपकथा किंवदंती हवनी इंग्लिश होची ड्रामाटा होची गल्प ट्रू स्टोरी लीजेंड मिथ मान होची उपकथा लीजेंड हवनी क्योंकि एक नाट्याभिनय नियम नुहे नाट्य अभिनय होची एकाकी कार्य प्रगति होची नाट्याभिनय हवनी पुनर्बलन कार्यपालिकार अंतर्भुक्त नुहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब विरोधी दल नेता केंद्र कार्यपालिका नुह किए कही स्वराज में जन्मत अधिकार बाल गंगाधर तिलक कही कुंतलम करते कालिदास ये संघीय राष्ट्र लक्षण नुहे संघीय राष्ट्र फेडराल क्षमता बंटन एक लिखित अनमन संविधान स्वाधीन निरपेक्ष न्यायालय रहिबो संघीय राष्ट्र एक अलिखित नमन संविधान आमर अच्छी लिखित अलिखित रही संघीय राष्ट्र तेरा गोटिका राष्ट्र संघीय मान अमेरिका इंडिया सब लिखित कुतुबुद्दीन ऐबक होची क्यों राजवंश प्रतिष्ठित अलिखित नमन संविधान हबनी कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक होची ये तुगलक राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक दस वंश क्यों युद्ध पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगप्रदेश पर आधिपत्य विस्तार करता ये पलासी युद्ध पर बंगर अधिकार करता पृथ्वीर क्यों स्तर उभय भूतक एवं ऊपर मांटल सूचित करे उभय भूतक और ऊपर मांटल एटा होची लिथोस्फीयर उभय भूतक और मांटल दीटा को क्योंटी जैवमंडल अंतर्भुक्त जैव अंतर्भुक्त उद्भिद प्राणी जैवमंडल अंतर्भुक्त जीवजंतु और साधारण परिवेश जीवजंतु शिलास्तर मध्य थी मृत प्राणी और उद्दिष्ट नष्ट अवशेष कौन कहुए अवशेष कहुए जीवाश्म विश्व परिवेश दिवस जून 21 जून 21
ଜୁନ୍ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁ ଶିଖନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଐତିହାସିକ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? କେଉଁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପାରିବେଶିକ ଆନ୍ତଃସମ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ଓଡ଼ିଶା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା? ହୀରାକୁଦ ନଦୀ 1962 ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା 56 ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ 48 ହେଇଥିଲା 1948 ହୀରାକୁଦ 1962 ହେଇଥିଲା ତୃତୀୟ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଣ୍ଟନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଦର୍ଶାଯାଏ? ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଣ୍ଟନ ତାପମାତ୍ରା। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଫିଜିକାଲ ମ୍ୟାପ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ସାତପୁରା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଗସ୍ତପଥ ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ଯାଇଛି? ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁରା। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁରା ଦେଇ ଯାଇଛି ନର୍ମଦା ଯାଇଛି ବିନ୍ଧ୍ୟ ସାତପୁରା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା କେଉଁ ସ୍ତର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ସ୍ତର? ଟୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର। ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ହେଉଛି ଆୟନ ମାନେ ଚାର୍ଜିତ କଣ। ତୁମେ ଯଦି ବିଷୁବରେଖାରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାପମଣ୍ଡଳ ଯିବ? କୋଉଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛାଦନ ମଣ୍ଡଳ, ହିମମଣ୍ଡଳ। ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁସରଣ କରେ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଫଲୋଜ ହୁଇଚ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ, ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଡିସ୍କସନ୍, ତାପରେ ରାଇଟିଂ ଲେଖା ହେବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ। ଆଗେ ଯୋଜନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆଗେ ଯୋଜନା ହେବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯୋଜନା ହେବ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଯୋଜନା ହେବ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଯୋଜନାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ହେବ ଯୋଜନା ହେବ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଗେ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଗେ ଯୋଜନା ହେବ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ତାପରେ ଲିଖନ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି? ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସନ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଦିବସ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସନ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ, ଡିସେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର। କେଉଁଥିରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ? ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 10। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ନାଟକ। ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଟୁ ଟିଚ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ। କେମିତି ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼? ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟକ, ଅଭିନୟ, ଅନୁକରଣୀୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଶାସନ ମାନେ ଏଇଟା ଅଭିନୟ, ନାଟକ, ଅଭିନୟ, ଅନୁକରଣୀୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଗଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କିଏ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ। କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପତନ ପରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ନେଇଥିଲା। ରାଜବଂଶ ନୁହଁ, ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ହେବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବଗଙ୍ଗ।
ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାନେ ସୁଇଟେବଲ୍ ମେଥଡ଼ ଫର୍ ଡେଭଲପିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ କେମିତିଆ? କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ବଢ଼ିବ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ? ମେନ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ। ୱେଲ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସଟା କ'ଣ କରେ? ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ। ନଳୀରେ